Puilano Pandani Okara Boba Garanani Kuluma Yapare Taisa Taini Kok Sanani Ne or Paika Tai Diasotongai Joto Borom Ganang Ozama Tai Chinipati Plenary Wazara Painai Jotonono Kakaham Tai Hamzama Yapare Ang Kok Taisa Taini Chanani Nayo Kaklayo Ani Judi Samani Saya Tongkai Norok Jotono Nakarnai Ang Nong Thani Nakar Sanino Puilano Ani Kokno Chengnai Party Plenary Jeungmani Ang O Mia by Tinije Asukui Naimani Oro Basonni se competition Choli Laisiwo Kintu Oro Chini Songothon Grassroots level ni sini top level pojonto bahai kai rak nai bo jaga buti সমস্যা ngoi tongkha boro grouping ngoi tongkha South Tripura tangai phelungkha killa tangai phelungkha samonu tangai phelungkha Chinipati tangai durbolungkha miani simi tini sik point kuna alosona korei party ni guideline korei party ni structure korei Sobani butang kere kunu netai miani simi tini sik pointa kok thaisa saya ko takuro tamni bagai sajagya tamotong party plenary angkhnaka ani boyas tabu 60 plus party plenary ngo indur bisingo selected leader selected member ni bisingo ngo Party ni hamia saya, party ni boro durbolota bo neta hamia khai tongkha, obono sukrubui criticize khayoi, hamlayoi party no maslamo. Kintu miani simi sabni se sabo yakti salai bason di mangkha, omosi ora punuk jaka, Maharashtra no sabo bisi malis ri mangkha, Maharashtra ni bongso bai, rasmata bai, agini simi sabo somporko khai mangkha. Omo simisi oro bason bisi competition nong laisio. Omo bai songgothon da ragno. Ragno. Ragai maya. Omo ni rezal. Killa South Tripura samonu waseng mankha. 2026 phai tongo. Chini bisingo high level kaisa committee ngkha party ni Maharashtra no khairo. Sara Tripura Gurikha Sing Jara elected member MLA Ungkha Sing Kok Thaisa Singjagya Ani elaka obo Ang keplai ungmani yagulo busuk kosto kai keplai ingkha Ano fel khainani bagai sabo sorojontro khlaika Kasuka Aborok bo sing no sanar chini bo to kaisa sujok tongna nangan ble Sing no kuno dino singka kyabo Sing MLA ngai sing no singka kebo singya takugro tini sik pajanto ti pramotha ngai kebo singya ko kuno MLA rong no taisi singkan chaimya Ronjit Debbarma no singya ko tini sik pajanto o high level committee ni report tamongkha tini o plenary or sajangna tongmani tini sajagya ko tangi sajagya tangi khogoi to nijangna yaba o pati ki gupon pati Oro party ragnai bagai plenary, oro masalai nai, oro kahambo masanai, criticize makai nai, oro kahambo masanai, kintu oro sajagya ko. Party ni kebang mau jama, plenary sok pailia, Sridham Debbarma sok paia, MLA Chittaranjan Debbarma sok paia, sini oinono kisu neta, mokolo jeta kelai nai. Borok sok paya, borok tangai sok paya, tangai paya, omone bisoyo kia bokok ti sanai kerei, tangai pailia borok, party plenary wota oborok sising chatri chalaina nango, kento oro paya, oro pailia borok tangai, borok no betas khus khane nangane, borok betas tabung no party ni yakar thaya ko, Sodagor koloi, tini oro sok paya, Dinesh Debbarma sok paya, tangai sok paya. Borong ni সম্পর্কে বচং খোঁজ খবর নানান তংমানি কিন্তু তিনি ওরা কাইসা অজম্মা ফানো কেবো খোঁজ নানাই করে
Titiri edisi tipra motha power tongo. Rangkrui thik tongo. Jerang phaimani tam samungkha. Oro omo tini sanani tongmani. Oro sanan tongmani. Kaisa sikon sa dukho ni kok thawana ang. Mukti klaijana ni kok. Ani Ramchandra Ghat Kendra ni kaisa beureui sago kerosin duoi hor nangmani. Edisi no CM no mung khoino sanayang. Ano saja yang thon. Ang bono phone kaisa ka ani kaisa buri GB hospital klai tong ang 5,000 subai kha. Ang bono saka bini injection nong nango 80% khamai thangka edisi o dorgas to sui ang nije tuni riyo ang nije tuni kabu phone bono saka kisare de och buri ne kaisa injection ni dam 4,010 ta nango bosek sengcho anuka saiman 2,000 taka othoso ekini sengcho ni list killa ni kai 7,000 taka sengcho nungkha tangni discrimination rang kari kai jotono saman kari de क्या बकाई 7,000 मान नहीं क्या बकाई 2,000 मान नहीं अमोदा अमोसोली मैया मोते के पार्टी राग गई मंगला पार्टी वो बरक टंगला रंजित देवबर्मा साहब जुनाल चेयरमैन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने जुनाल चेयरमैन ने रिकमेंडेड बाय अनेक बरक उपकारन खा आं जुनाल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै Borom ganang sini deputy CM no rihokai borirwo. Jai matro complain ka MDC ro khaika MDC ni recommended khaya kai kune financial assistant mangla khne sini borom ganang deputy CM ano saka abon pore ang khai ro hoka ang kaise recommended khai ro homani MDC ni oro thangka local MDC oroni boy recommended khaya tam hin sai ro ka burino Ranjit Deborma Junal Chairman soi khaika angaro khaya hinai অমনি বিচারুংখা উদাংখা এইলো অবস্থা পার্টিনি অবস্থা অমংখা আংনরংন তাবুক সাইখানার মানে ককছে অমংখা এই অবস্থা পার্টিনি অর্গানাইজেশন কারাক খালাইনান হিংকাকাই সেথরুই বই সেথরুই শুক্রবই সালাইনানি নাংনাই অমন পার্টি প্লেনারিও সানানি তিনি নরগর গোबां मा फाइका Oroni hoite norek tami sikka na oi para amsa yo সংগঠন খাইনাই সাদি o bason khanama baisimi tamo খাইনাই norok kanu sadi o party plenary bai onek boro kok sanani bagai kha dujagai tongo ang saimano borok sujog korei mo bai khai mutai khaiei party tini party kaisa koisu ya kari thangka party kaisa koisu ya kari thangka Khoroksa leader Kumar Halam ano sawo Daronjit Maharaja bai malai na kiki ang kisan koloi ni permission da nana nangno omo sawa ano o party o kuno discipline kare aban bagai ang party yakar sinai ni saubo thang pacha jara party yakar thangka tangai thangka tamni bagai thangka অমন বসং সেথর নেনানি দরকার তঙ্গ পাতি রাগ দিনানি হিংকাকাই পাতি ন বস কাঙ্গ যদি করাক খাইনানি থাংকাকাই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে আং কিসা সানাই জুনাল সাব জুনাল লেভেল যে কমিটি খাওয়ানো কাহামক আনি কোনো অপুস করে আং বিরোধিতা খাইয়া কিন্তু চিনি অমতই ন যে চিনি কাইসা কাইসা সাব জুনাল বা জুনাল ও জু সাব জুনাল ni fataro bo tiprasa kami tongo kai tabu sing sab jurnal wise judi sing committee khairi kakai o sab jurnal ni fataro tongnai tiprasa rok nokai boro danai se jurnal ni fataro tongnai boro nokai boro danai omonobot sing committee khana ni sikang kisa wan sungna ni nangnai omo wan sungna nangnai sing karon borok fataro thangnai যদি ও কমিটি খাতিনিও সেন্ট্রাল কমিটি নি কোনো লিডার
কোনো অজামানি চাপগৈ রিজাক নেতা যদি সঙ্গে রিখাখাই আ পাতি বরাগৈ মাংলাক সাব জুনাল কমিটি মতে কেন খাজাংনাই নংথন মানে প্রপোজাল আন পার্সোনাল প্রপোজাল সাব জুনাল এলাকা কনফারেন্স নংথন আমসাইনি যে লুকুরক যেনা হামজাগো লিডার হিনি সঙ্গ বুটা বুটিং খাই বুটা বুটিং থো বন লিডার উংনা নংথন বন উংনা নংথন কোনো সেন্ট্রাল লিডার কোনো অজামা ইএম এমডিসি এমএলএ নি চাপক রিজাক নেতা ন সঙ্গ রিমাবাই এলাকা লিডার সংগঠন করা খাইনা রং মাংলা जैसा कमिटी फान उंठन कमिटी 50 नि निसे हंगा काई सानाय रामचंद्रघाट ब्लॉक कमिटी 120 जना मीटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया ब्लॉक कमिटी मीटिंग काई अमती कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 4 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारी 6 जना अमरंग रिवै लाभ करे सामुं खाइनाय खरसेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी संगै दिदी ए जे आनि कासे अनुरोध तंनाय ए समस्त पोस्ट गोबांमा जे रिटर्न माने मन रिमुभ खाइमा खाइनो चिन पार्टीओ काहामुंनाय स्राय स्रायखाय चलि मानाय रां खाखलायो चिनी सेंट्रल कमिटी एजुकेटिव कमिटी अमती अजामा रंगन न संजाना नंथन जे बरकनि सांगठनिक नलेज दंगो बरकनो कन्विन्स खाइमानानि क्षमता दंगो बरकनो कक बाय लबुई रमुई तनिनानि फान दंगो बा नलेज दंगो बरकनो न संखाय जानाय महाराष्ट्रनि गानावो उतुं उतुं थांगै सबिति साइ फेसबुक रिनाय रंग न अजामा खाइखाय चलिग्ला अमति अजामा नांगिया चिनि तिप्रा मथाव तेब अजामा तंगो मिसिल काइसा फाइख्या मिसिल सि फाइख्या ना ब्लै क नाहारे आबसकांगो थांगै फेला काइसा नाय जिना बा दाइ फोटो तिसादि नै तिसानाय रंग न नेता ब नांगिया चिनि ओ फेसबुक नेता रंग न अमरंग न जों रिमुभ मा खाइनाय मरक टंखा तिप्रा मथा जे दिन बुबाग्रा पार्टी याकर थांगनो तिप्रा मथा गला बाइक मा हायसन वागै बाइ थांनाय तंया अमरंग न आनि व्यक्तिगत प्रपोजल যারা नलेज गोनां सांगठनिक हिंदी संगठन जेसन फन हिंदी बरंग न अजामा संना नुंथुन मा आन कासे रिक्वेस्ट दंनाय पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अ जे किसुआनि जे अभिज्ञता आरो वालाय मुं फायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि कब ब्लग 6 जना हिंगाखाय बबो सेक्रेटारि मीटिंग खालायदि हिनका बर खाय तिखालायमाया अ नेता सिमि बाइक बेहेक फायो नुकजाक फायो बरखाय तुबुइमाया सुतरां पुस बांमा बाय संगठन तरिया सामुं थांनायसे काहामुंना नांगौ एडमिनिस्ट्रेशननि सम्पर्के बांकिसा सानानि मुसंगो जेहेतु तिप्रा मथा एडिसिओ क्षमताओ दंगो अबनि सम्पर्के बानि किसा सानानि मुसंगो अमनि सिगांते कैसा खुमुलुंग चिनी पार्टी ऑफिस खाइजा का खेजुर मुराव अम खरकसा इंजिनियर नि पाइ तंगमानि आरो चिनी पार्टी ऑफिस तांजाखा सारा इंजिनियर बिसिंग आलोचनांगौ अम बुतै चिनी कासे बरनि जागा पाइ तनमेन इ रुंजांग नरै आरो पार्टी ऑफिस तांखा तामो लाबुंखा जों आरो पार्टी ऑफिस तांगै चिनी इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टी नि इमेज बारिखा पार्टी ऑफिस चिन तंगले
buini jaga no tangi dokol khai ching aro nok tang na ba omobai amtei khai chini ungko ya ang Maharaj ni thano अनुरोध khai nai o je jaga malik bono kifili na nungthon patio bibino jaga no ang जों tabuk edisio khomata tongo jotona khakla bulayo tipra motha bubagren tifang bai khomata angka arai bosor ungui tongo onek elakabo sudu rang krei rang phaya state government ria কিন্তু যে ফাইমা বাই সিমি তাঙ্গै সামুং টাংজাগিয়া উদাহরণ দি ছাবানা আনি রামচন্দ্র ঘাট পদ্মবিল বাজার ওপেন মার্কেট অর পদ্মবিল নি কেব ফাইকা খয়নি পেকা বুসাদি কিসা পদ্মবিল নি কতঙ্গর বরক সাইমানো 6 মাস ব মার্কেট ওপেন রিপেয়ারিং উংয়া কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ফোন কেকে রমিয়া মোবাইল বন্ধ চিনি ইএম রক টঙ্গো ডিপার্টমেন্ট তুই টঙ্গো তাম খাই তামো খাই খবর নাই মেয়েদা আনি রামচন্দ্র গাত দুইটা সাবজুনা লুংনানি কক এমএলএ হিসেবে আং চিঠি লিখা 17টা বিসিনি চেয়ারম্যানই সই রিবই সিএম নি আরো চিঠি লিখা তিনি সিক পর্যন্ত সাবজুনাল কতালু अब नोटिफिकेशन खालायजागियाखौ जत जागाने खायजागबायखा रामचंद्र गात खायजागियाखौ आन्धानि कपि तंगो तांगै खायजागिया अमतेखे चलिनो मरंनो जुदि सुक्रुबै सालाया हिंगाखाय चिनि पार्टिनो थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि बेलाइखे कथि नुंनाय ताखुरक संग्रामनि ताखक बखुरक बेलाइखे कथि नुंनाय चिनि पार्टिनि भबिष्यतनो तैसां कक्सावो आंनि पार्सनेल हामनानि जानानि बागै आं साया चिनि पार्टिनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय जों मा खायनाय आंनि कक पायनानि नङै तंखा साब जुनाल ताबुक जे पोस्ट तंगमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन तंगमानि वाइस चेयरमैन तंगमानि आबो रिमूव खायनानि कलायो तामा आउटपुट तंग नों जॉइंट चेयरमैन निवय जुनालो बनो मासो 9000 टाका बेतन दिवय तामो आउटपुट तंग वाइस चेयरमैन नंनि कोनो काम करि जुनालो ताबुक जुनालो काम रहजागिया अब उंगया ना कौन सानादा ना कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया केब नब केन होम की ना किरिया जुनार चेयरमैन तो बुरा पिस्तल पाई नहीं तंगो किरियान अब अनेक दुखनि कक सुतरां आं सानानि मुसुङो आनो साजायगा फुनुगै मानो हामलायगा फुनुगै मानो नांखाय आं अर नखर थानाय अर नखरि थानाय केबो साजायगा गै मानो आं ताय कक सालिया आसक्तिना हामबाय जतन न